Teach Nepal, a true destination for self-learning. नयाँ तथा पुराना भिडियोहरू हेर्नको लागि टिच नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। Dear students and all our valued viewers, you are welcome to Teach Nepal. I am Bidur Neupane. Today I am going to present you the summary and explanation of all 7 stories of grade 11 compulsory English. So if you are new here, please don't forget to subscribe to our channel because your support and love will really encourage us to create some other useful content like this. Now let me get started. First story is called The Selfish Giant by Oscar Wilde. Oscar Wilde was an Irish poet and playwright of Victorian era. So other information you can find out here about him. Characters in the story: children and giant. There are many children who come to play in giant's garden. Among them, the little boy is the protagonist, or he is the symbol of God. We'll try to find out how he is the symbol of God. Antagonist, one who plays the negative role, he is giant there. Setting of the story: the setting of the story is the giant's beautiful garden. This is the setting of the story. And plot of the story, we start from exposition, rising action, climax, falling action, and resolution. Exposition is the giant finds the children playing in his garden. Rising action: the selfish giant bans the kids from playing in his garden. He builds high wall and he puts there a board writing trespassers will be prosecuted. अनाधिकृत प्रवेश गरेमा चाहिँ मुद्दा लगाइनेछ भनेर. Climax: the giant's garden remains winter all the year. Only snow, hail, north wind, that means sufferings there in the giant's garden. No flowers bloom. Falling action: the kids again come to the giant's garden. The weather of the garden changed into summer again. So no suffering now. Resolution is, at last the finding is, or the resolution is, the giant is no longer selfish and he died there happily and he was sent to the heaven. So this is the plot overview. हामीले प्लट ओभरभ्यूबाट मात्र पनि एउटा स्टोरीको चाहिँ कम्प्लिट समरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ. जाइन्ट पहिला सेल्फिस थियो, पछि चाहिँ के भयो त काइन्ड भयो चिल्ड्रेनहरुप्रति, बिकज द नेचर पनिस्ड हिम. त्यसपछि उसले बुझ्यो कि द चिल्ड्रेन शुड बी लेट ह्याप्पी देयर. Summary: once there lived a giant near a village. He had a beautiful garden with grass, beautiful flowers and fruits. पहिला चाहिँ एकदम ह्याप्पीली बसिरहेको थियो हैन. ब्युटिफुल फ्लावर गार्डन he had. School children used to play there in his garden. Once he went out to see his friend, right? He had gone to see his friends, and after 7 years he got back to his house. And then when he returned to his castle, he found the children playing in the garden. So garden मा चाहिँ children खेलिरहेको देख्यो उसले. He sent the children away from there and built a high wall around it. चिल्ड्रेनहरुलाई पठायो अन्त कतै, राइट? अन्त जाऊ यहाँ नखेल, माई गार्डन इज माई वान गार्डन, मेरो गार्डन भनेको मेरो आफ्नै गार्डन हो, तिमीहरू किन खेल्छौ भनेर चाहिँ उसले गार्डनबाट चिल्ड्रेनहरुलाई लखेट्यो. देन ही पुट अ नोटिस बोर्ड सेइङ ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्युटेड. तिमीहरू चाहिँ अनाधिकृत रूपले छिर्यो भने तिमीहरूले मुद्दा लगाउँछु भनेर चाहिँ उसले एउटा नोटिस बोर्ड राखेको हुन्छ आफ्नो गार्डनमा. इट इज द एभिडेन्स द्याट द जायन्ट वाज भेरी सेल्फिस. यसले चाहिँ जायन्ट कति सेल्फिस थियो भन्ने कुरा देखाउँछ. द चिल्ड्रेन फेल्ट भेरी स्याड. दे ह्याड नो प्लेस टु प्ले, सो दे प्लेड आउटसाइड द गार्डन अराउन्ड द वाल, बट द्याट वाज टु डस्टी एन्ड देयर वर मेनी स्टोन्स, राइट? त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चाहरूलाई खेल्ने ठाउँको अभाव थियो. टाइम वेन्ट अन. इन द स्प्रिङ फ्लावर्स ग्रू अल ओभर. सबैतिर चाहिँ फ्लावरहरू चाहिँ हुर्किन थाल्यो, बढ्न थाल्यो. दि स्टार्टेड ब्लुजमिङ, फक्रिन थाल्यो. बट इन द जायन्ट्स गार्डन देयर वाज नो स्प्रिङ. देयर वाज नो स्प्रिङ. देयर वाज ओन्ली विन्टर. देयर वाज नो समर अल्सो. इट वाज अलवेज विन्टर देयर. चिसो मात्र भइरह्यो. नाइदर बर्ड्स नर फ्लावर कुड बी सिन देयर. न त चरा आउँथ्यो न त त्यहाँ फ्लावर नै थियो. ओन्ली स्नो एन्ड फ्रस्ट कभर द ट्रिज. है, स्नोले, हिउँले र फ्रस्टले चाहिँ सबै ट्रिजहरू कभर गर्थ्यो, फ्लावर्सहरू. द जायन्ट वन्डर वाइ देयर वाज नो स्प्रिङ इन हिज गार्डन. किन मेरोमा गार्डनमा चाहिँ स्प्रिङ सिजन आएन भनेर चाहिँ ही वाज अलवेज कन्फ्युज देयर, राइट? वान डे द जायन्ट ले इन हिज बेड अवेक व्हेन ही हर्ड द स्विट म्युजिक. जब उसले स्विट म्युजिक सुन्यो ढल्केर बसिरहेको बेलामा, द्याट वाज अ लिटिल लिनेट स्याङ आउटसाइड हिज विन्डो. ही लाइक द म्युजिक, द स्विट. एक दिन चाहिँ चाहिँ बर्ड्सले चाहिँ, राइट, एउटा सानो चराले चाहिँ गीत गाउँदा उसलाई खुब आनन्द आइरहन्छ. द स्विट स्मेल अफ द फ्लावर्स पास थ्रु हिज नोज. अरू बाहिरको चाहिँ गार्डनको अथवा अरू कतैबाट आएको फ्लावरको स्मेलले चाहिँ उसको नोज नजिकै भएर जान्छ. सो इट स्मेल
right, so nicely. He saw the most wonderful sight. त्यसपछि एउटा उसले साइट देख्छ सपना जस्तो, right, where the children crept in through a hole and sat on branches. कतै सानो पालबाट उसको गार्डनमा छिरेर चाहिँ उसको गार्डनमा आएर फेरि खेल्न थालिरहेको. एन्ड द ट्रिज वेयर कभर्ड विथ फ्लावर्स, राइट. आकाशमा चाहिँ सडनली चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ त्यहाँ गार्डनको सिनारियो नै. इन द फार्देस्ट कर्नर of the garden, a little boy was trying to climb the tree but could not. The giant went up to him and picked up on his palm and placed him on a branch. When the children saw him, they ran away. The garden became winter-like again. फेरि चाहिँ उसको त्यो ड्रिममा चाहिँ के हुन्छ, बच्चाहरू फर्केर जाने बित्तिकै गार्डन चाहिँ फेरि विन्टर लाइक. देन he called out the children and asked to come and play there. In the evening when they come, he broke down the wall, होइन, वाल भत्काएर he led the children to play in the garden again. And the evening when they come to him to say goodbye, he asked them the little child about the little child. They said that they didn't know, होइन, बट त्यो लिटिल चाइल्ड जसलाई चाहिँ उसले लिफ्ट गरेको थियो पाममा, त्यो लिटिल चाइल्ड खोइ भन्दा अरू चिल्ड्रेनहरूले हामीलाई थाहा छैन भने. ही लभड हिम सो मच बिकज ही ह्याड किस्ड हिम. त्यो जायन्टलाई चाहिँ त्यो लिटिल चाइल्डले किस गरेको हुन्छ. नाउ ड्यू टु चिल्ड्रेन्स फ्रिक्वेन्ट भिजिट्स द स्प्रिङ रिटर्न. मेनी इयर्स पास. द चाइल्ड ह्याड बिकम ओल्ड. ही कुड नट प्ले एनिमोर. वान डे सडनली द लिटिल चाइल्ड केम देयर एन्ड took the giant to his garden as a reward. And in the evening when the children visited the garden, they saw the giant lying dead. भनेको त्यो चाइल्डले चाहिँ उसलाई जायन्टलाई चाहिँ एज अ रिवार्ड he took him to the heaven, or पहिला भनेको हुन्छ I'll take you to my garden, right? That is what we call reward at last. So the giant was taken to the paradise or heaven. In this way, पहिला giant selfish थियो, पछि चाहिँ because of this torture, होइन, because of the nature's torture, he was compelled or he was forced to be kind. We could see analysis and interpretation. The giant itself symbolizes the evil things, and the children enjoyed playing in the garden in absence of the giant. The children symbolize a beautiful heart and peaceful mind. Finally, the protagonist wins and regains happiness, right? It means that we give happiness to others so we can feel happiness in our life also. So God punishes the wrong deeds and sustains the good ones, right? Selfishness, and the giant was excused of his punishment, right? It seems that the God helped the children to get back to play in the garden. The giant was also helped at the end as he was sent to the heaven. So you could see the themes here: reward, punishment, innocence, humility, selfishness, loneliness and pain, salvation, kindness and love. These things are the symbols here. You can see spring season is the symbol of joy and happiness, and winter season is the symbol of pain and suffering. So this is all about the first story here. The second story is called The Oval Portrait, written by Edgar Allan Poe. So the oval portrait means it's a picture here you can see. About the author, Edgar Allan Poe was an American writer, poet, editor and literary critic. Poe is best known for his poetry and short story, particularly his tales of mystery. And most of his उसको चाहिँ धेरै जस्तो राइटिङहरू चाहिँ मर्डर, सुसाइड त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ बेस्ड हुन्छ. ओके, नाउ द क्यारेक्टर्स: द narrator or the protagonist, Pedro the valet, and the painter, the woman of the oval portrait. So the painter, the woman of the oval portrait, these are the secondary characters. Primary characters, they are the main characters, the narrator and Pedro. Setting of the story: the setting of the story, the short story, is abandoned chateau in the mountain range called Apennines that runs the length of the center of Italy. So Apennines भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा घरभित्र चाहिँ स्टोरी चाहिँ it revolves around there. So plot overview, अब हामीले प्लट बुझ्ने बित्तिकै कम्प्लिट स्टोरी बुझ्न सकिन्छ. द narrator and his servant enter a house for the shelter, होइन. अपेनाइन्समा चाहिँ एउटा च्याटुमा चाहिँ उनीहरू एउटा घरभित्र छिर्या हुन्छ, narrator र his servant. Narrator was somehow wounded also, घाइते भएको पनि हुन्थ्यो. The narrator found a portrait inside a room. त्यो घरभित्रको एउटा रुममा चाहिँ न्यारेटरले एउटा पोर्ट्रेट पिक्चर भेटायो. द्याट वाज सो नाइस. एन्ड ही फाउन्ड अ बुक रिटन अबाउट द पोर्ट्रेट. त्यो पोर्ट्रेटको बारेमा लेखिएको एउटा किताब भेटाउँछ. फलोइङ एक्सन: द न्युली वेड ब्राइड ग्रुम आर्टिस्ट वाज मेकिङ द पोर्ट्रेट अफ हिज ब्युटिफुल ब्राइड, होइन. एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा भर्खरै बिहे गरेको दुलाले चाहिँ त्यो उसको चाहिँ ब्युटिफुल वाइफको उसको पिक्चर बनाउन लागिरहेको थियो. एन्ड इट टुक डेज टु कम्प्लिट, होइन. धेरै दिन लगायो उसले कम्प्लिट गर्नको लागि. And that wife was sitting on the chair and the artist was so obsessed.
एकदम एडिक्टेड भएको थियो, बट द वाइफ वाज सो प्यासनेट। तर के भयो, धेरै समय लागिसकेपछि आर्टिस्ट finished making the portrait and at last found his wife or his bride dead. So this is the complete overview or plot overview of the story. Now you can see the summary, the short summary. The story entitled The Oval Portrait, written by Edgar Allan Poe, is a story of an artist who wants to make a painting of his young wife but becomes so obsessed with it that he doesn't realize his wife is dying meanwhile. होइन, जब आफूले चाहिँ पिक्चर बनाउँदै थियो आफ्नो वाइफको डेथ हुँदै थियो भन्ने कुरा पनि उसलाई थाहा भएन, because it was too long time he was making that portrait. This is a short horror story about the relationship between art and life. आर्ट र लाइफको के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा देखाउँछ थ्रु द narrator's encounter with the oval portrait. narratorले oval portrait भेटाएको हुन्छ, त्यस मार्फत चाहिँ यो कुरा देखाउन खोजेको छ. In the story, the narrator, wounded and delirious, has sought shelter, means had found shelter in an old mansion with his valet, or that is main servant Pedro. He holds up in one of the rooms, एउटा रुमभित्र छिर्छ त्यो घरको, and contemplates the strange paintings, right, adorning the walls of the room, and reads a small book. त्यो बुकमा चाहिँ उसले त्यो चाहिँ पिक्चर अथवा त्यो पोर्ट्रेट थाहा पाएर, and he finds a book written about that portrait. त्यो पोर्ट्रेटमा चाहिँ के थियो त, अथवा खासमा कसको पोर्ट्रेट थियो भन्ने कुरा चाहिँ the writer found that there. The woman depicted in it was a young bride of the painter and was a perfect wife in every respect, except that she was jealous of her husband's art that distracted him from her. त्यो कुरा चाहिँ somehow she was jealous of her husband's art. उसले गर्दा, त्यो आर्टले गर्दा चाहिँ, राइट, मबाट चाहिँ अथवा मैले आफ्नो समय स्पेन्ड गर्न पाइनँ भन्ने हिसाबले she was somehow jealous. The artist wanted to make a portrait of his wife and becomes more and more obsessed. एकदम धेरै त्यो त्यही कुरामा चाहिँ लागिरहने, एडिक्टिभ हुनेलाई चाहिँ obsessed भन्यो. With capturing her likeness until he ends up spending all of his time gazing at the portrait of his wife and hardly any time looking at her. She becomes weaker and weaker. अब धेरै समय लागिसक्यो आफ्नो उसको हस्बेन्ड चाहिँ, राइट, पिक्चर बनाएको भने, पोर्ट्रेट बनाएको भने, त्यसमा पेन्ट गरेको गरे, राइट, त्यो भएर चाहिँ द वाइफ वाज बिकमिङ weaker and weaker. So dispirited from losing her husband's love, she felt that she was losing her husband's love as he stops paying her attention and becomes more and more preoccupied with the painting. When he was just about finished the portrait and turns to regard his wife, he was about to show this to his wife. It is to find that she was dead. But at last the painter or the artist found that his wife was dead. So this shows how life and art should be balanced in our life. आर्ट र लाइफलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सकेन भने इट क्यान बी हार्मफुल भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन खोजिएको छ. द सेन्ट्रल आइडिया अफ द स्टोरी रिसाइड्स इन द कन्फ्युजिङ रिलेसनसिप बिट्विन आर्ट एन्ड लाइफ. आर्ट र लाइफमा चाहिँ कस्तो सम्बन्ध छ, राइट? द ओबल पोर्ट्रेट, आर्ट एन्ड द एडिक्सन टु इट आर अल्टिमेटली डिपिक्टेड एज किलर्स. आर्टलाई चाहिँ यहाँ किलर्सको रूपमा प्रेजेन्ट गरिएको छ, रेस्पोन्सिबल फर द यङ ब्राइड्स डेथ. यङ ब्राइड्सको डेथको एउटा कजको रूपमा लिएको छ, राइट? द ओबल पोर्ट्रेट सजेस्ट द्याट द वुमेन्स ब्युटी कन्डेम्स हर टु डेथ. ब्युटीले गर्दा पनि उसलाई डेथ कज गर्यो, त्यो ब्युटिफुल भएको कारणले गर्दा उसलाई डेथसम्म कज गर्यो भनिरहेको छ. पोए सजेस्ट इन द टेल द्याट आर्ट क्यान रिभिल द आर्टिस्ट गिल्ट अर इभिल द्याट द आर्टिस्ट फिड्स अन एन्ड मे इभन डिस्ट्रोय द लाइफ ही हेज मोडल इन टु आर्ट. त्यो आर्टलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई रेगुलेट गर्न जानेन अथवा मोबिलाइज गर्न जानेन भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु द डेथ अल्सो. So themes you can find: art, law, beauty, compassion, relationship between life and death. Next important is narcissism. Narcissism भनेको admiring oneself. त्यहाँ चाहिँ पेन्टरले आफूलाई मात्रै एडमायर गर्यो, मेरो यस्तो कला छ भनेर देखाउन मात्रै खोज्यो, but he never admired his wife's art or other things like that. All right, in this way, these are the main themes of the story. Then symbols used. The painter is the symbol of the fantasism. फन्टासिजमको अथवा आफूलाई मनपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ देखाउन खोज्ने, द्याट इन द स्टोरी टेक्स्ट इन द फेस अफ द आर्ट. नेक्स्ट, द वुमेन डिपिक्टेड इन द ओबल पोर्ट्रेट इज द भिक्टिम अफ द पेन्टर्स फन्टासिजम. शी इज डिस्क्राइब्ड बाई द बुक टू. सो दिस इज अल अबाउट द सेकेन्ड स्टोरी. Now the third story, God Sees the Truth But Waits, by Leo Tolstoy. So here introduction about the author. Leo Tolstoy
was born on September 9, 1828, in Maria Tolstoy. He was born in an aristocratic Russian family. So you can find out other information about him. So the characters of the story: Ivan Dimitrievich Aksionov, Makar Semyonich, Aksionov's wife. These are the major characters. Apart from these, there is merchant also. There are other prisoners in the prison. So, but these are the main characters of this story. God sees the word, but God sees the truth, but words. Now, setting you can see here. The setting is set in a small town in the Russian countryside called Vladimir. Vladimir भन्ने ठाउँमा चाहिँ स्टोरी टेक्स प्लेस. अब हामीले सर र प्लट हेऱ्यौँ भने कम्प्लिट स्टोरी बुझिहाल्छौँ है त. एक्चुली प्लट हेरौँ. एस्किनोभ वेन्ट टु निज्नी फियर दो हिज वाइफ रिफ्युज टु लेट हिम गो. एस्किनोभको वाइफले चाहिँ नजाऊ नजाऊ होइन, तिमीले मैले यस्तो सपना देखाएको छु तिम्रो बारेमा, ग्रे हेयर भएको. ग्रे हेयर हुनु चाहिँ नराम्रो हो, त्यो भएर चाहिँ तिमी नजाऊ भन्दा भन्दा नि हि वेन्ट देयर. बट के भयो, राइजिङ एक्सन, द मर्चान्ट विथ हुम एस्किनोभ स्लेप्ट इन द सेम रुम वाज फाउन्ड मर्डर. होइन, जोसँग चाहिँ एस्किनोभ चाहिँ सुतेको थियो त्यो रात बाटोमा जाँदाखेरि, निज्नी फियरमा जाँदा, हि वाज फाउन्ड डेड. अनि पछि चाहिँ उसको ब्यागमा चाहिँ त्यो नाइफ भेटेको हुन्छ जसले चाहिँ त्यो मर्चान्टलाई मर्डर गरेको हुन्छ. देन एस्किनोभ वाज इम्प्रिजन. दिस इज द क्लाइमेक्स. फलोइङ एक्सन, मार्कर वाज इम्प्रिजन आफ्टर सम इयर्स. अर्को एउटा चाहिँ प्रिजनर आएको हुन्छ जो चाहिँ अथवा क्रिमिनल चाहिँ त्यहाँ इम्प्रिजन भएको हुन्छ, जहाँ एक्सिनोभ र अरू प्रिजनरहरू पनि रहेका हुन्छन्. बट एट लास्ट मार्कर कन्फेस द क्राइम. मार्करले के भन्छ, त्यो मर्चान्टलाई चाहिँ मैले मर्डर गरेको थिएँ भन्छ. देन एस्किनोभ वाज अबाउट टु बी रिलिज, बट बिफोर द्याट वाज सेन्टेन्स he died. Right, so this is the complete story, or this is the quick glimpse we can get about the story. Now let me get started with the summary. Once there lived a young merchant named Ivan Dmitry Aksionov. हामीले यहाँ Aksionov मात्र भन्छौँ उसलाई. With his family in Vladimir, Russia. One day he was ready to go to Nizhny Fair, but his wife warned him as she had a bad dream about him. वाइफले चाहिँ नजाऊ, मैले नराम्रो सपना देखेको छु भन्ने हुन्छ. She said his hair had become grey, but he replied it was a good sign. होइन, तिम्रो कपाल चाहिँ ग्रे भएको देखेको थिएँ, यो चाहिँ ब्याड साइन हो, नजाऊ भन्दाखेरि he said, or Aksionov said, it is a good sign, राम्रो साइन हो. In his journey he met another merchant and they spent the night in an inn there, एउटा रेस्टुरेन्टमा, एउटा होटलमा चाहिँ त्यहाँ बस्छन् उनीहरूले एक रात. The next day he got up early and continued the journey. चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ त्यहाँबाट उठिसकेर होटलबाट निस्किसकेपछि चाहिँ एउटा गीत गाउँदै बाहिर बसिरहेको हुन्छ. देन अन द वे टु सोल्जर्स स्टप हिम एन्ड बिगेन क्वेसनिङ फर द मर्चान्ट यु मेट वाज फाउन्ड डेड. होइन, तिमीसँग बसेको मर्चान्टको डेड भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ कसरी भयो भनेर चाहिँ दे आस्क्ड हिम. दे फाउन्ड अ ब्लडी नाइफ इन हिज ब्याग. होइन, उसले बोकेको ब्यागमा चाहिँ ब्लडी नाइफ हुन्छ, ब्लड लागेको नाइफ. एन्ड हि वाज इम्प्रिजन डिस्पाइट हिज अपिल अफ बिङ इनोसेन्ट. उसले भनेर म चाहिँ इनोसेन्ट छु भन्दै पनि उसमा त्यहाँ एभिडेन्स भेटेको कारणले गर्दा उसलाई चाहिँ इम्प्रिजन गरिन्छ, जेल हालिन्छ. हिज वाइफ केम टु भिजिट हिम एन्ड आस्क्ड हिम टु टेल द ट्रुथ. होइन, वाइफले भेट्न गयो जेलमा र चाहिँ सत्य कुरा के हो भन्दाखेरि सी डिड नट बिलिभ हिम. होइन, उसले चाहिँ पत्याउँदैन, तिमीले चाहिँ मर्डर गरेको हो भन्ने खालको कुरा गरिरहन्छ उसको वाइफले. सी माइट ह्याभ सस्पेक्टेड हिम बिकज हि वाज एन अल्कोहोलिक बिफोर म्यारिज. होइन, बिहे गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अल्कोहोलिक अथवा रक्सी पिउने बानी भएको कारणले गर्दा यस्तो गरेको हुनसक्छ भन्ने. ही फेल्ट भेरी स्याड थिङ्किङ द्याट इभन हिज वाइफ डिन्ट बिलिभ हिम. हि थट ओन्ली गड न्यू द ट्रुथ. गडलाई मात्रै थाहा छ मैले के गरेँ भन्ने कुराहरू. हि सेज द्याट हि वाज सेभियरली पनिस्ड एन्ड सेन्ट टु साइबेरिया. उसलाई चाहिँ त्यहाँ धेरै पनिस गरेर साइबेरिया अर्को जेलमा पठाएको हुन्छ. हि सर्भड फर 20 years in prison. In prison, he learned to make boots and earn some money. Aksionov became a prayer of God and grandpa to other prisoners, and he was Meekman's arbitrator and had gray hair. He had solved many disputes among young prisoners. जेलमा बस्दा पनि एकअर्काको डिस्प्युटहरू मिलाइदिने, होइन, एकअर्काले चाहिँ उसलाई सम्मान गर्थ्यो ग्रान्डपा भनेर. देन देयर केम अ न्यू प्रिजनर नेम माकार सेम्युनिज. केही समयपछि चाहिँ अर्को एउटा प्रिजनर आएको हुन्छ त्यहाँ, कैदी, माकार सेम्युनिज. हि बिहेभ एज इफ हि वाज फेमिलियर विथ एक्सिनोभ. एक्सिनोभसँग चाहिँ फेमिलियर छु जसरी चाहिँ बिहेभ गर्यो. एक्सिनोभ सस्पेक्टेड माकार वाज द रियल मर्डरर. उसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ गेस हुन्छ, शङ्का हुन्छ. वान डे हि स माकार डिगिङ अ होल थ्रु द प्रिजन
बट हि डिड नट टेल द गभर्नर। मार्करले चाहिँ एउटा होल खनिरहेको थियो जहाँबाट ऊ चाहिँ बाहिर भाग्न सक्थ्यो, बट त्यो कुरा चाहिँ एक्सिनोबले त्यो गभर्नरलाई सुनाइदिएन। गभर्नरलाई सुनाएको भए चाहिँ उसलाई चाहिँ कडा पनिसमेन्ट दिन्थ्यो मार्करलाई। So Makar felt gratitude to him and confessed that he was the real murderer of the merchant. त्यही खुसीमा चाहिँ जुन कुरा चाहिँ एक्सिनोबले गभर्नरलाई भनेर त्यो खुसीमा चाहिँ माकरले के भन्छ त्यो मर्डर चाहिँ अथवा त्यो मर्चेन्टलाई मैले किल गरेको अथवा मैले मर्डर गरेको भनेर आउँछ। सो ही फेल्ट सरी फर वाट ही ह्याड डन टु हिम अ लङ टाइम बिफोर। बोथ सब्ड होइन, अब रुन थाल्यो दुईजना। एन्ड एक्सिनोब सेड गड वुड फर्गिभ हिम, होइन, गडले चाहिँ फर्गिभ गरिदिन्छ। मार्कर कन्फेस द मर्डर टु द गभर्नर अल्सो। गभर्नरको अगाडि पनि उसले कन्फेस गर्यो आफ्नो मर्डर अथवा त्यो क्राइम। हाउएभर वेन द अर्डर फर हिज रिलिज केम, एक्सिनोब वाज अलरेडी डेड। 26 वर्षपछि चाहिँ जुन अर्डर आएको थियो एक्सिनोबलाई रिलिज गर्नको लागि कोर्टबाट, बट बिफोर द्याट ही डाइड। So analysis and interpretation, you can see this is a tragic story that promotes superstition and belief in God, होइन, कसरी मान्छे ड्रिममा बिलिभ गर्छ। इट अल्सो हाइलाइट्स द सिग्निफिकेन्स अफ ड्रिम। डिफ्रेन्ट पिपल हेभ डिफ्रेन्ट इन्टरप्रिटेसन अफ ड्रिम, डिफ्रेन्टली इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। मोर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ गडले चाहिँ ढिलो चाँडो मान्छेहरूले गरेको चाहिँ डिजहरू, राम्रो नराम्रो कामहरूलाई इभ्यालुएट गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू। द अथर माइट वान्ट टु कन्भे द मेसेज द्याट वी have to wait for the right time to realize what God plans for us in the end. God always tries to evaluate our patience and wants to teach us about values in life, right? So in this way we can find out the things. र अर्को कुरा चाहिँ जुडिसियल प्रोसिजर पनि कस्तो छ भनेर पनि देखाइएको छ। सो थिम्स हियर: superstitions, interpretations of dreams, crime, punishment, confession, traditions. These are the things, or these are the main themes of the story. God sees the way, God sees the truth, but never waits. Now the fourth story, called The Wish by Roald Dahl. So about the author, Roald Dahl was a British novelist, short story writer, poet, screenwriter, and wartime fighter pilot. The setting of the story takes place in the house of the child, where he looks at the carpet and finds the different colors. एउटा घरको कोठाभित्र takes place. And plot overview of the story. Exposition कसरी सुरु हुन्छ? The child found different colors at the carpet. कार्पेटमा हेरिरहन्छ and he finds the different color. Rising action, different leanings linings of the carpet there. Snakes and fire. Climax, nearly beaten by snakes, was afraid of lump of fire. The carpet cross गर्न खोज्दाखेरि स्नेकले टोके जस्तो उसलाई, snake चाहिँ they were raising their heads. And falling action, the child got stuck and could go nowhere. At last resolution, he fell down while trying to cross and cried loudly. So this is all about the story, or the overview of the story. Now the summary, the story, and talking about character. Before this, character is only the boy is there, right? So there are no other secondary characters. The story entitled The Wish, written by Roald Dahl, is about a young boy's fantasy in which his carpet is alive with snakes and fire. He feels, or he finds, imagine that there are snakes and there are lumps of fire, representing the different color. The writer uses the character of a curiously imaginative boy to help us reflect on the delicacy of our childhood innocence. हामी चाइल्डहुडमा चाहिँ कसरी केही कुरालाई चाहिँ इनोसेन्टली हेर्छौँ. The story starts with a small boy picking a scab of his knee. घुँडाको त्यो चाहिँ वुन्डको घाउ चाहिँ अलमोस्ट खाटा बस्ने बेला चाहिँ हाम्रो एक खालको स्क्याब हुन्छ, त्यो चाहिँ निकाल्दै बसिरहेको. As he sits on the stairs, he becomes aware of the large red, black, and yellow carpet that stretches to the floor front door. He decides that red patches are hot lumps of coal that will burn him, and the black parts are poisonous snakes that will bite him and kill him. If he can make it cross without getting burned or beaten, he will get a puppy for his birthday tomorrow. होइन, उसले अब त्यो जब त्यो कार्पेटमा उसको आँखा पुग्यो, रातो र कालो पार्ट देख्यो. रेड पार्टमा चाहिँ उसले फायरको चाहिँ त्यो लम्प ज्वाला, आगोको ज्वाला जस्तो देख्यो, र ब्ल्याक पार्टमा चाहिँ ब्ल्याक लाइनिङमा चाहिँ उसले के देख्यो? स्नेक्स, पोइजनस स्नेक्स देख्यो. र उसले के सोच्छ? म यदि नजलिकन अथवा सर्पले मलाई नटोकिकन म चाहिँ यो कार्पेट क्रस गरेर बाहिर गएँ भने मैले चाहिँ भोलि मेरो बर्थडेमा चाहिँ पप्पी पाउँछु भनेर हि इज इन्सपायर्ड. यो कुराले चाहिँ उसलाई मोटिभेट गर्छ कार्पेट क्रस गर्नको लागि. The boy begins his quest.
the first part is easy going, yellow part चाहिँ सेफ हुन्छ, but he reaches some difficult parts and has to take long strides हैन, लामो चाहिँ फड्को मार्नुपर्ने हुन्छ. He trembles but stretches, काप्छ अथवा हल्लिरहेको हुन्छ कतै कतै, but stretches out his arms to steady himself. He reaches a turning point and goes left because you see although it seems more difficult, there is less black. गाह्रो भए पनि ब्ल्याक कम भएको पार्टमा चाहिँ ऊ जान खोज्छ. He reaches the halfway point and knows he can't turn back or jump off हैन. तर अलिकति अगाडि गइसकेपछि न त ऊ पछाडि फर्किन सक्छ न त जम्प नै गर्न सक्छ अगाडि. He begins to feel panic rising in his chest हैन. अलिकति प्यानिक फिल हुन्छ अथवा चेस्टमा पेन फिल भए जस्तो. He takes another step to the only close yellow piece yellow पार्टतिर चाहिँ जान खोज्छ, जहाँ चाहिँ एकतिर मात्र येल्लो पार्ट हुन्छ. एन्ड हिज फुट इज ओन्ली अ सेन्टिमिटर फ्रम ब्ल्याक प्याच, ब्ल्याक पार्टबाट ब्ल्याक लाइनिङबाट अलिकति मात्र 1 सेन्टिमिटर मात्र टाढा थियो. A snake steers and raises its head and the snakes they raise their heads there towards him and he's saying I'm not touching you, you must not bite me हैन, मैले तिमीलाई चाहिँ टच गरिरहेको छैन, मलाई किन ठोक्न आउँछौ. He thinks. Another snake rises well and the child is frozen there with his tremor for several minutes. अब के गर्ने भइरहेको हुन्छ. Right, he feels that the snakes they were coming to bite him. The next step is very long one, very लामो थियो, too long to jump. The child manages to get one foot across and transfer his weight. अब जम्प गर्छु भनेर ट्राई गरेर हुन्छ. He tries to then bring up his back foot but he can't. He was doing the split and he was struck. त्यहाँ चाहिँ बिचमा रोकियो. अब न यता न उता भयो. Right, he looked down at the oily bodies of the snakes writhing beneath him. सर्पहरू चाहिँ पुरा त्यो चिल्लो बडी लिएर हिँडिरहेको उसले घसिरहेको देखेर हुन्छ. He began to tremble again. फेरि काम्नु लाग्यो अब उसको जिउ. But this time waving his arms only made it worse. आर्म्स पनि यताउता मुभ गर्यो र यसले चाहिँ उसलाई अवस्था खराब बनाइदियो. He was starting to go over, जान खोजिरहेको थियो. The next thing he saw was his bare hand, this bare hand of his going right into the middle of a great glistening mass of black and he gave one perishing cry as it tossed हैन. उसलाई चाहिँ ब्ल्याक पार्टलाई छोयो अनि उसलाई के फिल भयो, मैले सर्प छोएँ जस्तो फिल भयो. And he cried there. The story ends with a scene that out in the sunshine far away behind the house the mother was looking for her son after he cried. जब चाहिँ सन करायो then the mother was searching for him. So there is no such thing. केही कुराहरू पनि छैन, जस्ट फियरले गर्दा, अननेसेसरी फियरले गर्दा कसरी चाहिँ प्रब्लम क्रिएट गर्यो भन्ने कुराहरू स्टोरीमा देखाउन खोजिएको छ. यति नै हो स्टोरीमा भएको कुरा. The story The Wish is about a young boy's fantasy in which his carpet is alive with snakes and fire. Using imagery and metaphor, Dahl uses the character of the curiously imaginative young boy to help us reflect us the delicacy of our childhood innocence. Childhood innocence को बारेमा देखाउन खोजेको छ. Here unnecessary fear is harmful and fear causes people to make bad choices. डरले गर्दा मान्छेहरू चाहिँ ब्याड चोइसेस अथवा हैन जे सम्झिँदा पनि त unnecessary fear is always harmful there. So themes here you can see imagination, innocence, childhood, bad choices, our wish, motivation, casualties, unnecessary fear. These are the main themes of this story. The fifth story called Civil Peace by Chinua Achebe, a Nigerian writer. He was born in 1930 in the village of Ogidi in eastern Nigeria. So this story, the Civil Peace, is about Nigerian war. It focuses on the post-Nigerian war. The characters are Jonathan Egbo is the protagonist. He was ex-miner, laborious and positive, researchful also. And Maria Egbo, she was also hardworking. She was the wife of Jonathan Egbo. The thieves, they were the antagonists. Soldiers also, they were antagonists who suffered. The people all are there. Setting. What is the setting? Setting is in Ingbu, capital city of Nigeria after Nigerian civil war. Plot हेरौँ अब. Jonathan is happy that he was with his family though he lost his youngest son in the war. जो नाइजेरियन वार पछि चाहिँ हामी बाँच्यो अथवा मेरो परिवारसँग छु भन्ने हिसाबले चाहिँ खुसी हुन्छ. राइजिङ एक्सन, ही फाउन्ड हिज बरिड साइकल एन्ड चेन्ज्ड इट इन्टु ट्याक्सी. आफ्नो चाहिँ सनको डेड बडी नजिकै साइकल बरी गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ उसले पछि भेटाउँछ. त्यसलाई चाहिँ ट्याक्सीमा चेन्ज गर्छ जसबाट उसले 100 पाउन्ड एभ्री 2 विक्समा चाहिँ कमाइरहेको हुन्छ. Climax earned 115 pounds in 2 weeks and found the house and repaired it
which was partially destroyed in war. वारमा डिस्ट्रोयड भएको घर पनि बनाउँछ र आफ्नो परिवारसँग ह्याप्पिली बसिरहेको हुन्छ। उसको वाइफले पनि फ्रुट्सहरू सेल गर्ने होइन, चिल्ड्रेनहरूले म्याङ्गो कलेक्ट गर्ने, सोल्जरहरूलाई सेल गर्ने गरिरहेको हुन्छ। इन दिस वे ही वाज रनिङ हिज लाइफ. Following action, he got 20 pounds compensation from the government. The thief took those 20 pounds one night. एक दिन चाहिँ एक रात चाहिँ चोरहरू आएर उसलाई पैसा मागेर आउँछ, 100 pounds डिमान्ड गरेर आउँछ। अब भिलेजर्सहरूलाई हार गुहार गर्दा पनि नआएपछि उसले चाहिँ मसँग यति 20 पाउन्ड छ, यो लिएर जाऊ भनेर त्यो कम्पेन्सेसन पाएको पैसा पनि दिएको हुन्छ। रिजोल्युसन भोलिपल्ट चाहिँ भिलेजर्सहरू आएर अनि सिम्प्याथाइज गर्न खोज्दाखेरि हि सेज आई डिन्ट लुज एनिथिङ, मैले केही पनि गुमाएको छैन। इट वेन्ट इजिली लाइक अल द थिङ्स इन द वार, होइन, वारमा जसरी अरू कुराहरू गुम्यो त्यसरी नै मेरो कुराहरू अथवा मसँग भएको पैसा लिएर गयो भनेर आउँछ। Jonathan Igbo thought himself very fortunate to survive the war. You can see the summary. His wife Maria and 3 children were also alive. He lost the youngest son though. आफ्नो चाहिँ youngest son चाहिँ वारमा गुमाएको हुन्छ। He could even recover his old bicycle which he had buried near to his son's grave. Son's grave नजिकै बरी गरेको बाइसाइकललाई निकालेर he changed it into taxi and he could earn 115 pound within 2 weeks. He used to work in a coal mine before the war. War भन्दा अगाडि चाहिँ कोल माइनमा काम गर्ने गर्थ्यो। In this way, then he made a journey to Engbu, where he found another miracle that his house was still standing. आफ्नो घर चाहिँ अरू प्राय घरहरू चाहिँ they were completely destroyed, but his house was somehow partially destroyed, while other big concrete structures nearby were totally destroyed in the war. Then he quickly collected the available materials, hired a carpenter, and got the house repaired. Soon he could move his family back home. केही समयपछि घरबाट विस्थापित भए पनि उनीहरू आफू घरमा आएर चाहिँ बस्यो। The whole family worked hard to earn money. The children picked mangoes and Maria, his wife, made breakfast to sell. After he lost his job as a coal miner, he started making palm wine and opened a bar for the soldiers. He was very grateful that he had a job and his house, unlike other ex-coal miners. अरू कोल माइनर्सहरू जसरी चाहिँ मलाई चाहिँ पैसा कमाउनलाई अथवा सर्भाइभ गर्नलाई गाह्रो छैन भनेर चाहिँ he was happy. Then standing in the long queue, he got 20 pounds as the compensation from the government. र त्यसले चाहिँ उसलाई एकदम खुसी बनाउँछ. इट वाज जस्ट लाइक क्रिसमस फर हिम. तर म यो 20 पाउन्ड चाहिँ कहाँ राख्ने, अथवा हि वाज ओभर कन्सियस नट टु लुज इट. म चाहिँ यो कुरालाई यसलाई गुमाउन चाहन्न अथवा हराउला कि भन्ने चाहिँ चिन्ता हुन्थ्यो. त्यतिकैमा वान नाइट हि वाज ट्राइङ हार्ड टु स्लिप. निदाउनु खोजिरहेको थियो. हि हर्ड अ भाइलेन्ट नक अन द डोर. ढोकामा चाहिँ ढकढक गरेको सुनिरहेको छ. दे वेयर द थिप्स. दे कल द पोलिस बट नो बडी केम टु हेल्प. होइन, बाहिर चाहिँ हार गुहार गर्दा पनि कोही पनि आएन. द होल फ्यामिली वाज इन टेरर. He told them that he was a poor man who lost everything in the war. होइन, मैले वारमा धेरै कुराहरू गुमाएँ, मसँग केही पनि छैन भनिरहेको छ. द थिप्स डिमान्डेड 100 pounds, but he said he had only 20 pounds. मसँग त्यत्रो पैसा छैन, मसँग 20 पाउन्ड मात्र छ. The thieves wanted to come in and search, but the thief leader agreed to accept the money. Thief leaderले चाहिँ भन्यो होइन ठिकै छ, त्यति लिएर जाउँ. He took out the money from the box and gave it to the thieves. The next morning, the neighbors come over to sympathize him. अलिकति सहानुभूति दिनको लागि भोलिपल्ट छिमेकीहरू आए. बट हि एन्ड हिज फ्यामिली वर अलरेडी अन द वर्क. बट उनीहरू चाहिँ काममा गइसकेको थिए. पछि चाहिँ हि टोल्ड हिज सिम्पथाइजर्स, जसले चाहिँ उसलाई सहानुभूति दिन आइरहेको थिए, उसलाई चाहिँ के भने त द लस वाज नथिङ. केही पनि गुमाइएन. द विक बिफोर हि डिड नट ह्याभ द मनी. होइन, एक हप्ता अगाडि चाहिँ मसँग यो पैसा पनि थिएन. एन्ड हि डिड नट डिपेन्ड अन इट. म यसमा भर पर्नु पनि छैन. इट वेन्ट इजिली लाइक अदर थिङ्स इन द वार. वारमा जसरी अरू कुराहरू मैले गुमाएँ, यसरी नै त्यो मैले पनि I lost that. So the title of the story, Civil Peace, seems to be quite appropriate, which says that after the end of the civil war, civil peace is bound to be established. वार पछि चाहिँ पिस आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन पनि खोजेको छ, जुन चाहिँ जोनाथनको लाइफबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ देखाउन खोजेको छ. देन द पिपल बिकम हार्ड वर्किङ हुन थाल्यो. द राइटर डिस्क्राइब्स हाउ द फ्यामिली अफ जोनाथन Igbo struggles to settle happy family life after the war. That the civil war took place between Biafra and the rest of Nigeria, which lasted for about 10 years. During the war, thousands of people escaped, or they were homeless. So with the help of the hard-working couple, Mr. and Mrs. Igbo, Chunu Achebe shows how people of Nigeria have to work hard, facing hardships to establish their happy family life
after the war. On the other hand, the writer shows the war is always cruel, fruitless, right? Because it brings killings, death, hunger, suffering. वारको चाहिँ नेगेटिभ आस्पेक्ट पनि देखाउन खोजेको छ. So in this way, after the civil war, Nigerian people became homeless. They were jobless, poor, and thieves for money. They had they had to engage in the criminal activities also. So the themes you can see: positive thinking, optimism, hard work, poverty, family, right, peace, war effects. These things are shown. मध्ये सबैभन्दा बढी चाहिँ देखाउन खोजेको वार इफेक्ट्स र हार्ड वर्क हो सेटलमेन्टको लागि अथवा एक खालको अप्टिमिजम. Now the sixth story, called Two Little Soldiers by Guy de Maupassant, a French writer. So introduction: he is a popular French author, and he fought in the Franco-Persian War also. So this story is based on the soldier's life, or this is also related to soldiers, as he was himself a soldier in his life. The characters here: two little soldiers, Jean Cadrenon and Luke Lee Ganidek. So Jean र Luke चाहिँ यहाँको main characters, soldiers, and next is the girl or dairy maid. So these three are the main characters of this story. Plot and setting: the setting is it takes place in Corbeil, a town in the countryside of France. फ्रान्सको एउटा कन्ट्रीसाइडमा चाहिँ it takes place there. Exposition: let's see the plot here. कसरी सुरु हुन्छ? Two little soldiers went out from their barrack near Bajon Bridge. दुईटा लिटिल सोल्जर चाहिँ आफ्नो ब्यारेकबाट बाहिर घुम्न जान्थे बेजन ब्रिजको नजिकै फरेस्टमा. एन्ड दे मेट अ डेरी मेड इन द वुड. फरेस्टमा चाहिँ डेरी मेडलाई आफ्नो गाई चराउँदै उसलाई भेट्छ. बोथ सोल्जर्स फेल इन लभ विथ द डेरी मेड, बट द डेरी मेड ओन्ली लभड ल्युक. ल्युकलाई मात्र मन पराउँछ, राइट? दो बोथ सोल्जर्स दे फेल इन लभ. So she kissed him and enjoyed with him all the time then. Falling action: Jean was jealous of the love between Dairy Maid and his friend. Jean चाहिँ jealous हुन्छ. At last, Jean committed suicide by falling into the sea. So this is the plot overview of the story. Now, literal comprehension or the summary. Two best friends, Jean Catherine and Luke Lee Ganidek, they were doing the duty in the barrack at the countryside near Corbeil, northwest of Paris. At the weekend, they used to go to a forest near Bajons, that's Bajon Bridge or Bajon River. They always stopped at the Bajon Bridge to admire the scene. Bajon Bridge मा बसेर चाहिँ scene admire गर्दै आउँथ्यो र आफ्नो चाहिँ एउटा आफ्नो भिलेज अथवा आफ्नो चाहिँ खालको पिक्चरिस्क सीन त्यो देखेर चाहिँ they used to be happy there. They went to the wood where they had their breakfast, drank wine and spent the whole day. They used to go there every Sunday. One Sunday they saw a milkmaid with some cows for grazing. एक दिन चाहिँ उनीहरूले एउटा सन्डेमा उनीहरूले एउटा मिल्कमेड जसले चाहिँ मिल्क सेल गरिने हिँड्ने एउटा गर्ल देख्छन् उनीहरूले, right? She was grazing her cows there. They became happy to see her but did not talk with her. उसलाई देखेर खुसी भयो बट कुरा चाहिँ गर्दैनन् सुरुमै. नेक्स्ट सन्डे द गर्ल ग्रिटेड देम. अर्को सन्डे चाहिँ गर्लले उनीहरूलाई ग्रिट गर्यो, हाई हेलो, एन्ड स्पोक टु देम अ लिटिल एन्ड वेन्ट. केही कुराहरू चाहिँ गर्यो उनीहरूले. अदर डेज सी जस्ट स्माइल एट देम अर टक्ड क्याजुअली. बिस्तारै उनीहरू एकअर्का बिच चाहिँ तिनजनाको बिचमा कुरा हुन थाल्यो. वान डे सी अफर्ड देम सम मिल्क एन्ड नेक्स्ट टाइम दे ब्रट हर सम क्यान्डिज. अर्को दिन चाहिँ उनले मिल्क अफर गर्यो, जुन क्यानमा चाहिँ उसले मिल्क लिएर हिँडेको थियो. केही मिल्क चाहिँ उनीहरूलाई दिएको हुन्छ र त्यसको बदलामा चाहिँ उनीहरूले सोल्जरहरूले चाहिँ क्यान्डी ल्याइदिएको हुन्छ. बट क्यान्डी ल्याए पनि दे हेजिटेटेड टु गिभ इट टु हर. जिन चाहिँ त्यो क्यान्डी दिनको लागि चाहिँ हेजिटेट गरेर हुन्छ. पछि ल्युकले त्यसलाई चाहिँ जेकेट दिएको हुन्छ. दे वाच्ड हर इटिङ दोज. सी अगेन गेभ देम सम मिल्क. इन दिस वे द इन्टिमेसी भने घनिष्ठता अथवा फ्रेन्डसिप डेभलप. द टु बोइज स्टार्टेड थिङ्किङ अफ हर अल विक. उसको बारेमा सोचेर बसिरहन थाल्यो. नेक्स्ट टाइम सी ब्रट देम सम प्लम्स एन्ड सेयर देयर ब्रेड एन्ड वाइन अ लिटिल. होइन, अब चाहिँ सँगै बसेर आफूले ल्याएको खानेकुराहरू खान थाल्यो. बिस्तारै के हुने थाल्यो. बट नेक्स्ट ट्युजडे एन्ड थर्सडे ल्युक टुक लिभ फ्रम द ब्यारेक एन्ड वेन्ट आउट अलोन फर विच लिन फेल्ट अनइजी. आफ्नो साथीलाई पनि थाहा नदिकन ट्युजडे र थर्सडे पनि आउन थाल्यो. On Sunday, when both were together at the same place, Jean noticed that Luke was quite changed. होइन, ल्युक आफ्नो साथी चाहिँ चेन्ज भयो. Jean did not understand the reason for the change, but he suspected a little. On the way,
They did not talk much and they even ate slowly. एकअर्का पछि राम्रोसँग कुराकानी पनि हुँदैन. When the girl appeared, Luke went forward and she kissed him without noticing Jean. She sat beside Luke and they chatted. होइन, अब चाहिँ बिस्तारै जिनलाई के फिल हुँदैछ, हि इज हार्ट ब्रोकन, अथवा मलाई चाहिँ त्यो गर्लले डेरीमेडले मन पराएन भन्ने हिसाबले चाहिँ हि इज फिलिङ हार्ट ब्रोकन. जिन वाज हार्ट ब्रोकन. नाउ हि अन्डरस्ट्यान्ड वाइ ल्युक ह्याड गन आउट ट्वाइस. किन चाहिँ ट्युजडे एन्ड थर्सडे चाहिँ ऊ चाहिँ ब्यारेकबाट बाहिर आएको रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पायो. Luke and the girl went to the couch, spent some time there. She again kissed him while they were separating. Jean was astonished and sat motionlessly. He simply greeted a good evening to Jean. The two little soldiers sat side by side, but they were speechless. Then they got up, took their way back. On the way at Bajan Bay, Jean leaned over the iron railing. Iron railingमा ढल्कियो. Suddenly he plunged into the water. अनि त्यसपछि के भयो त, अब चाहिँ पानीमा डुबेर उसको डेथ भयो. He fell down there. Luke tried to shout but could not. ल्युकले चाहिँ हेल्प माग्न खोज्यो कतैबाट, but he could not. The boatman could not find his body that day. He returned to the barrack sadly. त्यसपछि he returned to the barrack and he could not tell that thing in the barrack that day. So interpretation, that is, this is a triangular love story set in France. The location of wood and the countryside suggests love and peace, right? And French soldiers' lifestyle. So maybe it reflects Freud's Sigmund Freud's psychology. It means the connection between friends who are enjoying the life there. Freudको psychology भनेको चाहिँ ego र super ego, it is related to that. So the author is trying to highlight that even the strong bond between the two can be weakened by the involvement of the third person. दुईजनाको रिलेसनसिपमा चाहिँ अर्को थर्ड पर्सन आएर चाहिँ त्यसलाई विक बनाउन सक्छ भन्ने कुराहरू. जिन इज एस्टोनिस्ड बिकज हिज लभ इज चिटेड बाई हिज फ्रेन्ड एन्ड किल्स हिमसेल्फ. चाहिँ आफू चाहिँ चिटेड भएको कारणले गर्दा, बिट्रेड भएको कारणले गर्दा he committed suicide. The suicide of Jean can be interpreted as a disturbed mental condition due to the betrayal from his best friend. So the themes: conflict, betrayal, romance, friendship, suicide, love. So these are all the themes of this story, The Two Little Soldiers. The seventh story is called An Astrologer's Day by R.K. Narayan, an Indian writer. So he was born in Madras, South India in 1906, and he studied in Maharaja's College. His first novel was Swami and Friends. All the information you can find it here. Talking about the setting and plot, the story takes place in the Hall Town Park, and the plot overview. A man went to town from the village. He became an astrologer. So because he had committed a crime according to him, and he told his client that a man tried to murder him. One of the client, that is he's called Guru Nayak, and he told that his murderer died 4 months ago, and the astrologer told his wife that he thought that he murdered a man, but he was found alive. So this is the plot overview. The characters and astrologers: he's a liar, irresponsible also, stranger. The client is called Guru Nayak. He is the protagonist, curious and stubborn also, Jiddi. And next is astrologer's wife. These are the major characters. Now let me tell you the short summary here. In a village, a market in India, an astrologer laid out his tools of the trade like sales, charts, a notebook, etc. and sat under a big tree. आफ्नो चाहिँ सरसामान लिएर, एस्ट्रोलोजर भनेको हामी चाहिँ ज्योतिषी भन्छौँ होइन, आफ्नो चाहिँ सरसामान अथवा चार्टहरू, त्यो चाहिँ चाहिने बुकहरू लिएर एउटा रुखको मुनि बसिरहेको हुन्छ. द एस्ट्रोलोजर अल्सो पेन्टेड हिज फरहेड विथ sacred ash and wrapped his head in a turban to show wisdom, spiritual power. भनेको चाहिँ त्यो खालको ड्रेसअप गर्ने र आफ्नो फरहेडमा चाहिँ त्यो खरानी दल्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ चन्दनहरू चाहिँ लगाएर बस्ने. द एस्ट्रोलोजर ह्याड सेट हिज लिटल सप इन बिजी मार्केट प्लेस अमङ पिपुल सेलिङ लो क्वालिटी फुड. होइन, जहाँ चाहिँ अरू मान्छेहरूले लो क्वालिटी फुड बेचेर हुन्थे र चाहिँ एउटा कुरालाई चाहिँ एक्जाजरेट गरेर उनीहरूले सेल गर्ने गर्थे. द मार्केट प्लेस वाज लिड बाई भेरियस सप लाइट्स विथ इन्हान्स द एस्ट्रोलोजर्स स्पिरिचुअल क्वालिटी. मार्केट प्लेसमा को लाइटहरूले चाहिँ वरिपरिको बजारको लाइटहरूले चाहिँ त्यो एस्ट्रोलोजरलाई चाहिँ लाइट दिने गर्थ्यो. उसको आफ्नै लाइट थिएन त्यहाँ. ही ह्याड नो लाइट अफ हिज ओन बट सिम्पली बरोड द्याट अफ other vendors. He had no intention of becoming an astrologer but was forced to leave his ancestral home and travel far away with
नो प्लान एन्ड नो मनी होइन, घरबाट अथवा गाउँबाट चाहिँ त्यत्तिकै विदाउट एनी प्लान चाहिँ सहर आएको हुन्छ। हाउएभर ही वाज अ कन्भिन्सिङ होली म्यान, बट आएको क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ उसले जसरी तसरी कन्भिन्स गर्ने गर्थ्यो, युजिङ हिज ओन इन्साइट्स इन्टु ह्युमन प्रब्लम्स टु अफर भेग बट कम्फर्टिङ एडभाइस टु पिपल इन द मार्केटको आउने क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ कम्फर्टेबल एडभाइस दिएर उसले कन्भिन्स गर्थ्यो। हि वाज गुड एट हिज बिजनेस, हि टोल्ड पिपल वाट दे वान्टेड टु हियर, उनीहरूलाई जे सुन्न चाहन्थ्यो त्यो कुरा भनिदिइरहन्थ्यो, किनकि त्यसमा ऊ चाहिँ युज टु भइसकेको थियो। हि डिड नट नो एस्ट्रोलोजी बट हि कुड अर्न वेल, एस्ट्रोलोजीको बारेमा थाहा नभए पनि उसले राम्रै कमाइरहेको हुन्छ। One day, a astrologer named Guru Naik appeared as he was ready to pack up the things. जान लागेको थियो बेलुका प्याकअप गरेर, एउटा गुरु नायक चाहिँ त्यहाँ आएको हुन्छ। इन द डार्कनेस नाइदर कुड सी मच अफ अदर्स फेस, होइन एकअर्काले राम्रोसँग फेस देख्न सक्दैन थिए। सिइङ द अपर्च्युनिटी फर वान मोर क्लाइन्ट, द एस्ट्रोलोजर इन्भाइटेड द स्ट्रेन्जर टु सिट एन्ड च्याट, होइन त्यसो भए बसौँ न त कुरा गर भने। द एस्ट्रोलोजर डिड सो बट वाज स्केप्टिकल अफ द एस्ट्रोलोजर, स्ट्रेन्जरलाई चाहिँ शङ्का लाग्छ होइन साँच्चै एस्ट्रोलोजर हो त भने। हि टोल्ड द एस्ट्रोलोजर द्याट he could not tell him anything true or worthwhile, right? Astrologer that he could not tell him anything true or worthwhile. They bargained over the price, होइन त्यसपछि प्राइसको लागि बार्गेन गर्यो। गुरु नायक would give the astrologer 8 आनाज if he was satisfied and should return the twice if not, होइन मैले चाहिँ सेटिस्फाई भएन, मलाई चित्त बुझ्दो भएन भने चाहिँ डबल पैसा दिनुपर्छ, 8 आनाको 16 आनाज दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। एन्ड द एस्ट्रोलोजर एग्रिड। हाउएभर when गुरु नायक lit the cigarette, the astrologer saw the man's face and was filled with fear, right? गुरु नायकले चाहिँ जब एस्ट्रोलोजरको फेस देख्यो त्यो सिगरेट सल्काउन लागेको बेलामा, त्यसपछि गुरु नायक वाज somehow fearful, केही हालसम्म डराएको हुन्छ, माइट बी केही फेस चाहिँ अलिकति फेमिलियर फेस हुनसक्छ। हि ट्राई टु गेट आउट अफ द बार्गेन बट गुरु नायक डिड नट लेट हिम लिभ, होइन म चाहिँ जान्छु भन्न खोजिरहेको हुन्छ, बट गुरु नायकलाई चाहिँ बट गुरु नायक डिड नट लेट हिम लिभ भनेको गुरु नायकले चाहिँ जान दिइरहेको हुँदैन। दो गुरु नायक चाहिँ आफू आत्तिसकेपछि चाहिँ त्यो खालको कुराले चाहिँ एस्ट्रोलोजरलाई पनि एक खालको फियर क्रिएट गरिदिएको हुन्छ। द एस्ट्रोलोजर रिभिल टु गुरु नायक द्याट हि वाज वान्स स्ट्याप थ्रु। अब त्यसपछि के भयो, एस्ट्रोलोजर हि वाज सो क्लेभर, एस्ट्रोलोजरले पनि थाहा पायो हि वाज गुरु नायक, होइन गुरु नायक भन्ने मान्छे चाहिँ यही हो भन्ने कुरा उसले थाहा पायो। एज द्याट हि वाज वन्स स्ट्याप थ्रु द चेस्ट एन्ड लेफ्ट फर डेड, होइन तिम्रो चाहिँ छातीमा चाहिँ छुरा हानेको थियो। गुरु नायक वाज सरप्राइज द्याट द एस्ट्रोलोजर न्यू हिज नेम, होइन चाहिँ गुरु नायक भन्ने मेरो नाम पनि थाहा पायो। हि आस्क्स द एस्ट्रोलोजर वेयर हि कुड फाइन्ड द अट्याकर, होइन म कहाँ भेट्छु भनेर चाहिँ एस्ट्रोलोजरलाई सोध्यो। द एस्ट्रोलोजर टोल्ड हिम द्याट हि वाज किल्ड बाई अ लरी सेभरल मन्थ्स अगो, होइन 4-5 मन्थ्स अगो चाहिँ उसको मर्डर भइसक्यो, डेथ भइसक्यो। गुरु नायक वाज फ्रस्ट्रेटेड बाई दिस बट हि वाज सेटिस्फाइड द्याट द अट्याकर डाई टेरिबली एन्ड गेभ द मनी, होइन ठिक छ अब त्यो मरिछ त्यो भयो भने खुसी लाग्यो भनेर चाहिँ एस्ट्रोलोजरलाई पैसा दियो। एन्ड एट होम हि ले डाउन टु स्लिप। द एस्ट्रोलोजर रिभिल्ड टु हिज वाइफ द्याट लङ अगो he stabbed a man and left him for dead, which forced him to run away from his home and made a new life as a फ्रड एस्ट्रोलोजर, होइन एस्ट्रोलोजरले चाहिँ पहिला आफू चाहिँ यङ हुँदाखेरि आफ्टर गेटिङ ड्रङ्क साथीहरूसँग फाइट पर्दाखेरि चाहिँ एउटालाई चाहिँ उसले गुरु नायक भन्नेलाई चाहिँ स्ट्राइप गरेर चक्कुले चाहिँ हानेर उसलाई चाहिँ एउटा वेलमा इनारमा खसाइदिएको हुन्थ्यो। अब त्यसको चार्जमा चाहिँ त्यो मरिहाल्यो, होइन मलाई चाहिँ त्यो क्राइममा चाहिँ जेल पर्छु अथवा त्यो हिसाबले चाहिँ डराएर ऊ चाहिँ सहर छिरेर आफ्नो भेष परिवर्तन गरेको थियो। बट पछि के थाहा पायो, त्यो मान्छे चाहिँ जिउँदै रहेछ भन्ने थाहा पायो। सो हि वाज नाउ एट लास्ट happy. He had thought himself to be a murderer, but in fact the man was alive. Then he went to sleep feeling happy. So this is all about the story and astrologer, होइन कसरी घर छाडेर अथवा आफ्नो भिलेज छाडेर सहर आयो, राइट, बिकज अफ द क्राइम that he thought he committed, but at last it was not the man was not dead, he was still alive. Analysis and interpretation, you can see the story describes a particular day of an astrologer, which shows how fate changes the life of man dramatically. It is full of suspense, satire and irony. The astrologer does not know much about astrology, but he is perfect in saying, right, in many ways you are not getting the fullest results of your efforts, होइन तपाईँले जति चाहिँ इफोर्ट लगाउनुहुन्छ त्यति रिजल्ट पाउनुहुन्न, त्यस्तो खालको कुरा भनेर सबैजना क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ एकै खालको कुराहरू उसले गरिरहेको हुन्थ्यो। यु क्यान फाइन्ड अदर इन्टरप्रिटेसन्स हियर। नाउ द थिम्स यु क्यान फाइन्ड मिस्टिसिजम,
means that is about astrology, related to astrology. Fate and greed, guilt, fear and identity, tradition and modernization, crime and punishment, blind faith over you see astrology, right? Religious philosophy. These are the major themes of the story. Symbols used are here. The astrologers garb and equipment means curvy cells, right? This is artificiality of much religious practice. नेक्स्ट जुन एस्ट्रोलोजरको इक्विपमेन्टले जनाएर आउँछ मार्केट प्लेस लाइटले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दा यहाँ त्यसको सिम्बल चाहिँ इल्युजन अफ इन्लाइटमेन्ट, एउटा भ्रम होइन, जानेको छु भन्ने भ्रम देखाउन खोजिरहेछ. एन्ड how the astrologer profits from those innocent people. About the story and astrologer's day. So here I have presented the summary and explanation of all 7 stories. I hope you found this video really beneficial and effective. If you like the video, please subscribe to our channel. Your support and love will definitely encourage us to create other many useful videos like this. Thank you so much for watching.